Nije voleo da daje intervjue. Nije voleo da se slika. I nije voleo da priča o sebi. Kada bi ga pitali o glumi, sveo bi odgovor na par reči. Ko sam ja, da pričam o sebi? Ja samo radim svoj posao. Posao koji je oduševljavao milione. Njegove uloge znamo napamet. Njegove replike se i danas citiraju. Ovo je priča o čoveku koga su, i kada bi ćutao, svi dobro čuli. Ovo je priča o Danilu Bati Stojkoviću. Rođen je 11. avgusta 1934. godine u Beogradu. Ne u siromaštvu. Otac mu se zvao Aleksa Stojković. Ugledni predratni veletrgovac drvima i ugljem. Porodična kuća bila je na Čuburi. Otac Aleksa bio je čovek koji nije voleo da čeka. Kada mu se rodio najmlađi sin, u registar Beogradske kapetanije rečnog brodarstva upisao je svoj remorker tegljač pod imenom Danilo. Tako je svog sina, pre nego što je progovorio, već učinio javnom ličnošću. Majka se zvala Leposava. Bila je viša od oca, krupna, lepa. Iako bez škole, bila je rođena gospođa. Bata je imao 2 starija brata, Zdravka i Živorada, i sestru Veru, od koje je bio mlađi 10 godina. Najstarijeg brata Zdravka obožavao je, jer ga je ovaj svuda vodio sa sobom. Ali najveći uticaj imao je Žika, koji će kasnije postati poznati beogradski intelektualac i publicista. Žika Stojković bio je đak Karlovačke gimnazije, potom student Filozofskog fakulteta u Beogradu. Bio je deo intelektualne elite. Njegovi prijatelji zvali su se Borislav Mihajlović Mihiz, Mića Popović, Dejan Medaković, Dobrica Ćosić. Ta i još mnogobrojnija ekipa okupljala se u Siminoj ulici broj 9. Bata je, kao dečak, upijao njihove razgovore. Ali Žika je imao i drugu stranu. Bio je partizan. Prvi partizanski glas koji se 8. maja 1945. čuo sa Zagrebačkog radija bio je njegov. Kasnije će postati disident. Prvi čovek u socijalističkoj Jugoslaviji kome je izrečena sudska zabrana dela. Brošure o jednom ćutanju u književnosti, 51. godine. Kako je Bata rastao pored takvog brata i njegovih prijatelja, to će ga oblikovati više nego škola. Sa 13 godina, Bata je znao da će biti glumac. Razlog, poezija. Kada bi brat Žika čitao poeziju, Bata bi zaplakao. Kasnije je upoznao doktora Bogoljuba Arsića, velikog naučnika koga je otac gotovo usvojio. I on je umeo da čita narodnu poeziju, iz Maja. Ali ključni trenutak došao je 53. godine. Na Pašinom brdu, tadašnjem Lekinom brdu, u Čehovljevoj predstavi Krčma na glavnom drumu, igrao je 19-godišnji Danilo. U publici je sedeo Dobrica Milutinović, veliki glumac. U to vreme imao je 73 godine. Posle predstave, Dobrica mu je prišao, stavio ruku na rame i rekao: "Ti si, sine, još u majčinoj utrobi postao glumac." Te reči odredile su sve. Na Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu primio ga je Tomislav Tanhofer. Brat Žika i Tanhofer su bili prijatelji, ali Bata nije hteo da se poziva na to. Ipak, kada je Tanhofer čuo njegovu audiciju, prepoznao je talenat. Kasnije se pričalo da je Tanhofer rekao: "Bože, što bi jedan mladić Stojković izgovorio Dostojevskog?" A onda je pogledao u Žiku i dodao: "Imaš li ti neke veze s njim?" Žika je priznao: "To mi je rođeni brat." Diplomirao je 59. godine kod Josipa Kulundžića. Ispitne uloge Đorđe Crnojević iz Jakšićeve Jelisavete i kapetan vatrogasac iz Ćelave pevačice Ežena Ioneska. Tada je počeo ozbiljan put. Prvi put na scenu Jugoslovenskog dramskog pozorišta izašao je 56. Igrao je slugu u Magbetu. Zatim agenta u predstavi Troje, u ateljeu 212. 3 godine kasnije postaje član Jugoslovenskog dramskog, ali sudbina je bila surova. Posle samo nekoliko godina dobio je otkaz. Obrazloženje: nije talentovan. Bata nije klonuo. 1962. postaje stalni član ateljeja. Tu će ostvariti neke od svojih najvećih pozorišnih uloga. Ali publika će ga posebno zavoleti u Zvezdara teatru, u ulogama koje je za njega pisao Dušan Kovačević. Tamo će nastati profesionalac. Luka Laban, uloga po meri. Prvi film Izdajnik, u režiji Kokana Rakonjca, snimio je 64. Bata igra Korčagina, najboljeg ilegalca Beogradske partijske organizacije. Kada ga Gestapo uhvati, pod mukama počinje da odaje drugove.
Čeka smrt kao spas. To je složen, komplikovan lik. Film se danas smatra prvom lastom Crnog talasa. Bata nije dobio nagradu u Puli, ali je njegova pojava upečatljiva. Kasnije će reći da mu je Rakonjac pomogao više nego iko. Imao je poverenja u mene. Umeo je da mi daje podstreka. Glumac je silno osetljiv na poverenje reditelja. Slede filmovi sa Mićom Popovićem. Čovek iz Hrastove šume, Roj i konačno 68. godine Delije. U Delijama Bata igra Gvozdena, ludog povratnika iz rata koji uništava izdajnike i otpadnike. Taj lik će Mića Popović kasnije preneti na platno. Na slikarski ciklus Gvozden. Bata Stojković kao simbol čoveka koji ne može da se snađe u novom svetu. Slike se zovu Gvozden istresa nos na peronu, Gvozden je zavirio u kupleraj, Gvozden odlazi na privremeni boravak. Iako nije voleo da se slika, Bata je postao muza jednom od najvećih srpskih slikara. Godine 1971. emitovana je serija Diplomci. Bata igra Bubuleju. Lik koji će mu se zalepiti za kožu do kraja života. Nije se plašio tog nadimka. Ima glumaca koji nemaju ništa drugo osim te televizijske slave. I oni priželjkuju da im se dogodi taj lik koji će ih pratiti. Ja sam zadržavao samo likove do kojih mi je bilo stalo, po kojima sam želeo da me ljudi pamte. 1980. u filmu Ko to tamo peva, reditelja Slobodana Šijana, Bata igra Brku, putnika germanofila. Pre početka snimanja ekipa je dobila modernu kameru, tek nabavljenu iz Filmskih novosti, za pratnju poseta Josipa Broza Tita u svetu. Kamera je odlično radila sve do 25. aprila. Tata! Tata, eno zeca! Tog dana snimala se scena u kojoj Bata Stojković juri zeca. Dozvolite meni, ja sam brži i spretniji. Odjednom, na setu su se pojavila trojice ljudi u civilu, pokazala legitimacije i uzela kameru. Niko nije smeo da pita zbog čega, samo su nastavili da snimaju starim kamerama, od kojih je jedna bila veličine ormana. U sceni opšteg haosa u autobusu, Bata je trebalo da ošamari mladog glumca Nenada Kostića. Reditelj je tražio krupan plan. Bata ga je pljusnuo, onako domaćinski. Glumac je pobegao iz autobusa i stigao čak do Pančeva, gde su ga pronašli i molili da se vrati. Bata mu je doneo bombonjeru, izvinio se, obećao da ga više neće šamarati. Dok su snimali na ledenoj Tisi, Bata je ispod odeće nosio tesno gumeno ronilačko odelo. Da se ja pitam, ja bih protirao autobus ovuda. Scena se ponavljala. Bata je gazio po mulju, ronilačko odelo ga je stezalo. Niko nije primećivao. Sa obale se nije videlo da se davi. Pavle Vujsić jedini je shvatio. On je poznavao reku. Znao je šta znači kada čovek prestane da se bori. Uskočio je u vodu, izvadio nož i presekao odelo. Bata je došao do vazduha, jedva je disao. Vujsić mu je spasio život. Isti onaj Vujsić kojeg je Bata, kako se pričalo, nazivao naturščikom. 2 godine kasnije usledit će još jedna briljantna uloga. U filmu Maratonci trče počasni krug Slobodana Šijana, Bata igra Lakija Topalovića. Pavle Vujsić njegovog oca, Milutina. Scena u kojoj otac treba da udari sina daskom po leđima. Daska je od balze, mekanog drveta koje se lomi pri udarcu. Bezopasni rekvizit. Ali Bata je bio perfekcionista. Tražio je probe. Tražio je da se daska prvo isproba na Đoki, dečaku koji je radio na snimanju. Đoka je dobijao batine nekoliko dana. Svaki put je govorio da je daska tvrda. Bata nije hteo da snima. 6. dan Pavle je obećao. Ja ću da zarežem dasku, malo ću da trgnem i ona će da se slomi. Skoro te neću ni dodirnuti. Bata je pristao. Kamera je krenula. Daska je trebalo da pukne na određenom mestu, a rez je pokriven voskom kako se ne bi video na snimku. Pavle je ušao u kadar i udario iz sve snage. Daska je pukla. Ali ne od rezova, nego od siline udarca. Snimatelj je povikao. Okrenuo si dasku naopačke. Pavle je izašao iz kadra i rekao. 2 decenije sam čekao da mu vratim. Neka sada vidi je li tvrda balza mamu mu njegovu. Iako mu je 2 godine ranije spasio život, nije mu zaboravio uvredu od pre 20 godina. Tako su jedan drugom čuvali leđa. Svako na svoj način. Godine 84. Balkanski špijun. Ilija Čvorović. Po mnogima, njegova najbolja uloga.
Bivši staljinista, bivši robijaš, paranoični stanodavac koji u podstanaru vidi neprijatelja, špijuna. Bata ga igra tako da se publika i smeje i užasava, jer Ilija nije samo lud, Ilija je logičan. U svom ludilu on ima sistem. Pa ovo će centrala da pogreši jednom, ali ne 100 puta. Slušajte, druže, možda ste dobili pogrešan broj, a ste dobili ono kog ste tražili. Kako je nastao film? Dušan Kovačević je ispričao da je inspiracija došla iz stvarnog života. Pre nego što će krenuti avionom na put za Ameriku, zvonio mu je neko na vrata stana na Dorćolu. Mlad čovek, zbunjen, neprijatno mu je. Pustio ga je da uđe i sedne. Kazao mu je: mi znamo da putujete u Ameriku. Rekao mu je da zna gde je bio, s kim se viđao i dodao: vi ćete tamo sresti neke ljude koji su problematični, pa bismo mi voleli, ako budete imali nekih neprijatnosti, da nam se javite. Bilo bi lepo da dođete i da nam sve kažete, kako bismo mi videli o čemu se radi. Rekao mi je i odakle je, rekao mi je da je završio pravni fakultet, ali ne može da se zaposli, pa su ga primili u policiju. Ostavio mu je vizit kartu. Kovačević je na putu razmišljao šta bi se desilo čoveku koji ima osjećaj krivice, nekome ko je bio u policiji, ko se plaši. Kada se vratio, saznao je da mu je stan obijen. Nestao je samo sat. Prve serije. Veoma vredan. I popijena je cela flaša viskija. Tom istom scenom počinje Balkanski špijun. Pozovu čoveka u policiju, on uplašen. I da bi dokazao da je lojalan, a već je prošao torturu, počinje da radi i ono što ne treba. Bata je za ovu ulogu dobio zlatnu arenu u Puli i cara Konstantina u Nišu. Izjavio je: to nije bio izbor pisca, nego režisera Bože Nikolića. Na jednoj probi Duško Kovačević je rekao: Božo, Bata igra kao da je on ovo pisao. Tada je počelo njihovo prijateljstvo. Pisac i glumac. Kovačević će kasnije reći: Bata je u poslednjih 10 godina nosio imena svojih junaka, kao svoje sopstveno ime. Kao da je sa svakom ulogom menjao i ime u pasošu i ličnoj karti. Iste te 84. pored Balkanskog špijuna, Bata igra u filmu Varljivo leto 68. reditelja Gorana Paskaljevića. Njegov lik oca, marksiste, čoveka koji je ceo život verovao u sistem, kome je ideologija bila kičma, publiku je doveo do suza. Film je smešten u leto 68. godine, u vreme studentskih protesta širom Evrope, pa i u Beogradu. Bata tumači Veselina Cvetkovića, sudiju i oca porodice u jednom provincijskom gradu. On je čovek koji u svakom trenutku zna šta je ispravno, dok mu sin Petar, koga glumi Slavko Štimac, ne uspeva da završi razred, jer je pao marksizam. Zbog toga ga otac šalje da radi u obližnju pekaru. U jednoj od najpoznatijih scena, Bata izbacuje televizor iz kuće kada vidi vesti o studentskim protestima, uz reči da je to nemoralno gledati. A onda, kada Josip Broz na televiziji kaže da su studenti u pravu, isti taj televizor vraća nazad i poručuje: Od danas možete da gledate televiziju. Drug Tito je rekao da su studenti u pravu. Bata je igrao čoveka čiji se svet ruši pred očima. Igrao ga je onako kako je samo on umeo, sa komičnom ozbiljnošću, koja će postati njegov zaštitni znak. Svoju suprugu Olgu Bata je upoznao u pozorištu, u zgradi Borbe, gde je nekada bilo pozorište Atelje 212. Ona je studirala prava, ali se zaljubila u teatar. Počela je od garderobe. Bila je razvodnica. Došla do scene kao inspicijent. Najbolji životni fakultet je život u pozorištu, govorila je. Bata i Olga proveli su zajedno 35 godina. Ali venčali su se tek 91. kada se Bata razboleo. Formalnost braka nam ništa nije predstavljala, govorila je Olga. Venčanje je bilo u strogoj tajnosti, sa kumovima Nadom Pešić i Dragoslavom Mihajlovićem Mihizom. Kada su izlazili iz opštine, Romi su im dobacili: kume, izgore ti kesa. Bata im je odbrusio: marš u materinu. Posle su se venčali i u manastiru Vavedenje. Obeležili su tako što su njih 4 otišli na ručak. Bata i Olga nisu imali dece, ali brinuli su o jednoj devojci, Radmili Pavlović, ćerki njegovih najboljih prijatelja. Nije živela kod nas, ali smo veoma brinuli o njoj, rekla je Olga. Bata je bio tradicionalan, poštovao je red, slavio je slavu i Božić, govorio je: kuća ni zbog čega ne sme da trpi. Ali kafana je bila njegova druga prirodna sredina.
Olga je ponekad sedela s njim. Kada bi joj se prispavalo, samo bi ga pogledala. On bi rekao: samo ti idi, ženama je mesto u kući. To je radio u šali, da bi ispao autoritet pred društvom. Bio je široke ruke, čašćavao je sve. Kelnere, muzičare, saobraćajce. Svi su ga obožavali. Njegova omiljena pesma bila je Stani, stani i bar vodo. Znao je i mnoge stare izvorne pesme. Kada muzičari ne bi znali neku, on bi im je otpevao. A onda bi tražio da mu plate za trud. Milan Caci Mihajlović ispričao je jednu batinu anegdotu. Vraćali smo se iz inostranstva punih kofera, u strepnji od carine. Na granici ulazi carinik i grubo pita: ima li ko šta da prijavi? Bata njegovim specifičnim glasom kaže: imam ja jedan štof za odelo. Carinik pita: ima li još šta, a on odgovara: imam još jedan štof. Carinik nestrpljivo opet pita: ima li još nešto, a Bata će: i još 2 štofa. Bata je bio poznat po tome što je posjedovao nekoliko stotina odela i kravata. Štofove je često donosio iz inostranstva. Bata je bio poznat i po čestim lapsusima. Jednom je na putovanju u spavaćem kupeu voza bio sa kolegom Dejanom Čavićem. Uvideo je da mu je gornji ležaj previsok. Zamolio ga je: Dešo, možeš li ti da spavaš gore? Ja imam hobiju od visine. Drugi put, kada ga je Caci pozvao na piće posle predstave, Bata je odbio: ne mogu, Mićo, amnestiram. Marta 1991. studenti su protestovali protiv režima Slobodana Miloševića. Traže smenu rukovodstva RTS-a. Traže ostavku ministra policije. Na improvizovanoj bini kod Terazijske česme smenjuju se govornici: Matija Bećković, Dušan Kovačević, Borislav Pekić, Rade Šerbedžija. Onda dolazi Bata, bolestan je. Ima štap. Pomogli su mu da se popne na binu. Rekao je: ja sam došao da se vama poklonim. Ja vama da aplaudiram i ja vama da poljubim ruke kad bi to mogao. Hvala vam što sam ovu sramotu 50 godina trpeo i bio ne tako hrabar kao vi i ne tako mudar kao vi. Hvala vam, deco. Mnogo vam hvala. I onda im se poklonio, sa jednakom zahvalnošću kao i publici, nakon odigrane predstave. To je bio Bata, čovek koji nije voleo da priča o sebi, ali kada je trebalo, rekao je sve. Ulogu Luke Labana u predstavi Profesionalac Dušana Kovačevića Bata je igrao više od 1000 puta. Kada su gostovali u Zagrebu, trebalo je da odigraju 4 predstave. Odigrali su 11. Publika jednostavno nije htjela da ih pusti. Bata je govorio: neki kažu, odigram 5 puta, dosta, meni se tek igra kad odigram 200. Kažu, kako ti nije dosadno? Kako dosadno? Pa stalno ima posla oko uloge. To je kao kad imaš stan, pa ga jedanput počistiš i kažeš: dovoljno je za ceo život. Kada dobro odigram predstavu, ne mogu da zaspim celu noć. Kad igram loše, po mom ubeđenju, odmah zaspim, da zaboravim, mada me sutradan to kljuca. Bata je pušio. Puno. 3-4 kutije dnevno. Kada ga je kolega Branimir Brstina pitao iz bolnice šta radi, odgovorio je: učim raka da puši. Imao je 9 operacija. Prvi put posle 4 operacije stao je na noge 20. septembra. Na rukama su ga doneli kući. Već 16. oktobra igrao je Profesionalca. Snaga volje je čudo. Od njega nikada niste mogli da čujete da je teško. Bio je borac. 5. februar 2002. U ateljeu, jubilarna 300. korespondencija. Bata igra Lupusa. Milan Caci Mihajlović je rekao: Duško Kovačević i inspicijent su ga bukvalno doneli na predstavu. Odigrao je u dahu, ali sa jednim plućnim krilom. Posle predstave sedeli su u tišini, popili po čašicu Viljamovke. To je bio njihov rastanak. 13. februara slovenački studenti, koji su se zatekli u Beogradu, molili su da vide predstavu Profesionalac. Bata je pristao. Lekari su sedeli u prvom redu, za svaki slučaj. Jedva je izdržao, ali je ostao do kraja. 2 dana kasnije ponovo je legao u bolnicu. Danilo Bata Stojković,
Preminuo je 16. marta 2002. Imao je 68 godina. Njegova posljednja želja, nikako u aleju zaslužnih građana. Ni slučajno nemoj da ti se dogodi da me staviš tamo, rekao je Olgi. Urna je nakon kremacije smeštena u rozarijum Beogradskog novog groblja. 20. marta, u prepunoj sali Zvezdara teatra, od Bate su se pored supruge Olge oprostili Ljuba Tadić, Ružica Sokić, Bora Todorović, Petar Božović, Mira Banjac, Neda Arnerić. Dušan Kovačević je rekao: Dragi Bato, danima pokušavam da ti kažem nešto nalik na oproštaj, a da se ti ne namrštiš ili nasmeješ. Beograd je imao velikih glumaca, ali nikada nekoga kao što si ti. Prošao si našom scenom kao oluja. Našim prijateljima koji te čekaju, reci da smo bolje nego što jesmo. I dodao: Ne znam da li je iko voleo pozorište, kao Bata. Pred početak svake predstave ulazio je u garderobu maksimalno doteran, sa pažljivo odabranom kravatom. Govorio je: Dobroveče, deco, za vas sam se uredio. Svaka predstava je za mene praznik i ja joj na ovaj način odajem počast. Iza Bate Stojkovića ostale su uloge. Ostali su filmovi. Ostala je predstava Profesionalac, odigrana više od 1000 puta. Ostao je i njegov prepoznatljiv glas. I rečenica koju je izgovorio, kao Ilija Čvorović. Mene, ako se sete na dan bezbednosti, sete se, ako se ne sete, nikom ništa. To je bila moja dužnost.